DJ BM Music Center. অডিয়েন্স, আপনাদের সবাইকে লাটুয়া সাউন্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। তবে চলুন একটা ইউনিক স্টাইলে স্পিকার চেক দিয়ে শুরু করি। সবার প্রথম আমরা ভোকাল চেক করে নেব। তোমারি পরশে, তোমারি পরশে জীবন আমার ধন্য হলো। তুমি যে আমার চির আশার আলো, তুমি যে আমার চির আশার আলো। এবার আমরা পুরো গানটা শুনে নেব মেদিনীপুর স্টাইলে। প্রতিদিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পারে করো আমারে। सॉरी एक्चुअली यहाँ तो मुझे कुछ और गाना था। हाँ, लाटुआ साउंड प्रेजेंट पिंगला मुंडमारी से Two Shopping Remix. लाटुआ साउंड प्रेजेंट पिंगला मुंडमारी से साउंड प्रेजेंट पिंगला मुंडमारी से जमी किस पे है सपने गाहे, खुली किसकी खातिर है बाहें। लाटुआ साउंड प्रेजेंट पिंगला मुंडमारी से आ गया तुम्हारा बाप। मुझको पहचान लो
Check the bass. Chief Sheldon Remix. भाई पत्थर तेरा है मगर पब्लिक का दिल मेरा है अक्खा इंडिया फुल का है जहाँ जाएगा धूम मचाएगा नल्ले खजूर तेरा ऐसा तेल निकालूंगा कि माफिया मुझसे माफिया मांगेगी ज्यादा दर्द है तेरा उत्तर दक्षिण एक करता हूँ Latua Sound present Tinla Mundo Marise. Now feel the beat. SK Remix. Nando Kumar She. Chief Sheldon Remix.